tamu yang istimewa, yang luar biasa, yang bahkan tidak berasal dari Indonesia ya. Ya, tapi juga ada yang lebih istimewa, ada Ibu Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Flores, Ibu Dr. Ima ya, kita biasa panggil langsung Mak Ima biasanya. Lalu juga ada co-host saya di sini, ada Dr. Fetty Survival. Ya, tepuk tangan nih, anak sasing banyak nih yang UKM nih. Apa kabar Ibu? Baik. Sehat? Ibu juga sehat ya. Dan juga ada 3 tamu kami, 2 yang cantik, 1 yang ganteng. 2 yang ganteng, karena saya juga biasa dibilang ganteng ya, bukan cantik ya. Silakan kakak bisa memperkenalkan diri. Halo semuanya, saya Leonie Christine, biasa dipanggil Leonie. Saya merupakan manajer dari Sustainable Islands Academy, berasal dari Jakarta. Dari Jakarta. Ya, oke. Silakan, Mister. Yeah, my name is Leon Pubbes. I'm from the Netherlands, Belanda, and I'm the founder of the Sustainable Island Academy. And it's very nice to be at Pula Flores, Yes. the Uniflor. Beautiful Flores. Asalnya dari Belanda nih. Yeah. Oke, berikutnya kakak silakan. Hey, halo semuanya, saya Alfat Alima, bisa dipanggil Alfa, dari sebagai Program Manager Indonesia Energy Innovation Challenge di Energy Investment Management BV. Oke, tepuk tangan penonton. Penonton percuma nih dikasih makan kayak gini. Oke, karena ada tamu juga, jadi mungkin Ibu Fetty yang lebih fasih nih bahasa Inggrisnya, guys. Saya hanya sedikit-sedikit bisa bahasa Inggris, jadi Ibu Fetty mungkin bisa tanya-tanya duluan nih ke Pak siapa namanya? Pak Leon, Mr. Leon, silakan. Okay, thank you very much. Good morning, ladies and gentlemen. I'm very pleased to be here with all of you. I'm Fetty Survival. I'm going to be a host of this activity today. And as far as I know, my first question is addressed to Mr. I'm sorry, how to call you Mr. Pubbes? Leon. Me if I'm Mr. Leon. As I know that Sustainable Island Academy is, of course, the part of Sustainable Island program, and it is intended to enhance the students' capacity building in Indonesian island, right? Yeah. I can tell a bit more about the academy and also why we started. Can you? Okay. If you don't mind, when was the Sustainable Island Academy was established? Yeah. So I work in the energy sector, in the sustainable sector already more than 35 years. Okay. And it's not so easy to make that energy transition and sustainable transition. And I was at, in 2017, I was at Kepulauan Seribu, and there was a small island, and it was completely sustainable. And then I said, when it's possible with such a small island, then it is also possible in bigger areas. When you look to Jakarta, but also New York or Paris, it's very difficult to imagine how such a big city is sustainable. But when you look at a smaller scale, the scale of an island, it's much better to imagine how a sustainable environment should look like. So that gave me a lot of inspiration. And then we first started in Europe, in the Netherlands. We only have a few islands, 7 or so. Then we went to the south of Europe. So we were in Greece, Italy, Spain, working on these islands. But the big opportunity is in Indonesia, 17,000 islands, imagine. Okay. And still a lot of islands without electricity. So I think that was the reason why we said we should bring the program to Indonesia and also work here with the local people with the Sustainable Island Academy. And now we first worked with in Jakarta with SBM ITB, so the business school of ITB in Jakarta. With the University in Indonesia we worked, but yeah, it's really good to go to the islands. So we were first in Kepulauan Seribu, we were close to Jakarta. In April we came to Sumba. Early this week we were in Kupang. These days we are at Flores. Yeah, I see a lot of
interesting students that like to learn about sustainability. For some of them it's quite a new topic, so I really have the feeling that where we come we bring something new, and that is that drives us to come back also to NTT, also other archipelagos that we like to visit. Okay. So a little bit longer answer to a short question. It's okay. It's very interesting, your explanation. It means that the Sustainable Island Academy was established more than 2 years, if I'm not Already mistaken. 4 years ago we 4 worked years with SBM ITB. Yeah. They have 2 MBA programs. One MBA program is about energy, the other is about sustainability. Okay. And we know the director of SBM ITB Jakarta very well, so he asked us to give guest lectures at their MBA programs. Okay, Mr. Leon. Actually, how many programs did the Sustainable Islands Academy have, actually? And so, so you have the company Energy Investment Management. There we have 2 programs. One program is Okay. managed by LEMI. It's called Sustainable Island Program. The other program is managed by AFAT. It's called Okay. Energy Entrepreneurship and Innovation in the Energy Transition. Okay. And the Sustainable Island Academy is part of the program about the Sustainable Islands. For entrepreneurship innovation, we also organize already 7 years an Indonesian Energy Innovation Challenge. So Okay. that's the other activity. And we have 2 other Indonesian colleagues. The first one, Atli, was the first Indonesian colleague. He researched Indonesia, what are the more interesting archipelagos. So we said he came with 6 archipelagos, Kepulauan Seribu, Okay. the archipelago with Sumba, Flores, Alor, Kupang, Wakatobi, Raja Ampat, K Islands and Rio Islands. So that are the 6 archipelagos where the coming years will focus our activities. Okay, so it means that the programs are closely related to the training, education, research, character building or capacity building? Yeah, I think we are not a very big organization. So I think what we try to do with our within our budget and with our team, we try to create ambassadors and work together with students, and by offering them on several levels knowledge but also experiences. Okay. And in that way we try to make bigger impact. So for example, at this moment we have 120 ambassadors. With them we are quite close, so we have a WhatsApp group that we is managing. Yesterday we doubled our Instagram followers by following Euroflow. So we started the Instagram in November. earlier. April this year, and yes, we had 100 followers. Yesterday, after visiting Euroflow, we had 200. So that's it's a big step ahead. And I think I really believe we also organize a video competition. By letting the students making videos, they get awareness about sustainability. The videos will be shared, and in that way, by inspiring students to make videos, we will have quite a big reach about sustainability topics. Okay, very interesting, Mr. Leo. Among the programs, which one of the program what is called a challenging program when you visited in Indonesian island? I don't have the feeling that I know a lot about Indonesia. So, I'm still relatively young. I 15 times visited Indonesia. So, but I was spent quite in the early years. I spent a lot of time in Jakarta.
So we are still learning. I was very impressed, for example, at Don Bosco in Sumba. And the facilities they have, how they work with sponsors, with other companies. I think that was a very positive surprise. In general, I'm very impressed by the universities, also with Stella Maris, with Unica at Sumba, but also here. And quite big universities with quite good facilities. Okay. Yesterday we were at SMA, smaller, the SMA Supo. It's at a beautiful location, but there you see also, not every student has the same opportunity. Yeah. So that's something, and there we also have to think about how we can also work with them together. I personally believe the younger you try to inspire the students, then they will take it with them in their growth path. So I think that's also why we also like to work with SNP students. We dance and you do study dance. Sing a song. They have other program. I think learning them already about taking care for waste, that will also. And I work a lot with young people, so I also see quite fast who has quite a high potential. And that are also normally they are very clever. We have a quiz, then we find out that they are very clever. Or you see the natural leaders, and in that way we selected them as ambassadors. Okay, Mr. Leon, thank you. The last question is, what is the biggest issues of Sustainability Islands Academy in Indonesian islands? I think it's the biggest issue. I think for the academy, I don't. To really, what we want to achieve is, I think it's doable. The point is more. We are not a very big organization, so that people ask us, can you support us with scholarships? That's not realistic. There we maybe should look for partners. That could be an option. So there I see a challenge. I think the bigger challenge for all of us is maybe more global warming. Okay. And there I have the feeling that the awareness is not yet there that much. I once saw a Dutch documentary maker. He visited Marshall Islands, and in Marshall Islands you can really see the rising sea level. So you can see the islands there. People have to abandon the islands because it's the level. They are very low islands, so the sea level. And when you then look to Kepulauan Seribu, that's also quite flat islands. Yeah. That way you are looking at Flores, you have quite. I'm quite. I see the challenge that within, maybe not in my generation, but the generation of the students, the professionals, there will be quite some challenges looking to climate change, rising sea level, and there, I think also there can have big consequences also for Indonesia. Okay. Yeah, it means that the Sustainable Island Academy programs aims to foster sustainable development by providing research, education, training, capacity building, and advocacy, I think. Yeah. Okay. Right, Yeah, I think that's all for me. Thank you very much, Mr. Black. Thank you. Okay, back to the host. Oke. Saya kasihan saja wajah-wajah buffering di depan ini. Roaming. Tangkap nggak tadi? Tangkap. Oh, agak maju. Jangan dong, nanti ada ibu saya di sini. Oke, baiklah. Terima kasih Dr. Kathy yang sudah banyak berbincang dengan Mr. Leon tentang Sustainable Islands Academy. Saya mau bergeser dulu, Mama, ke Ibu Leonie. Oh, ini kembar, Mr. Leon, Ibu Leonie. Sibilia apa? Ya, Alfat. Ya, kalau mau jadi model, contohlah kakak Alfat ya. Gesturnya. Saya tahu kalian kagum kan dari tadi. Baik, Ibu Leonie. Kegiatan ini kan
sekarang ada di Kabupaten ND. Yang saya mau tanyakan, apakah kegiatan dari Sustainable Islands Academy ini juga dilaksanakan atau digelar di kabupaten lain yang ada di Pulau Flores? Atau untuk Pulau Flores hanya ND saja begitu? Silakan. Oke, baik. Tadi sudah sempat dijelaskan juga oleh Mr. Leon. Jadi kami ada 6 pulau tujuan. Oh ya. Ada Kepulauan Seribu, ada Riau, ada Wakatobi, ada Maluku, ada Raja Ampat, ada Flores. Oh. Nah, kalau dari Kepulauan Seribu sudah kami kunjungi, Sumba juga sudah kami kunjungi, dan sekarang kami ke Flores gitu ya. Tapi untuk Flores sendiri kami baru ke Kabupaten ND aja. Tapi untuk next year mungkin tahun depan ada kemungkinan kami ke pulau lain yang ada di Flores. Jadi bukan hanya Kabupaten ND aja. Atau mungkin kami akan balik lagi ke Kabupaten ND untuk melakukan kegiatan yang sama. Karena di Pulau Flores sendiri ada banyak kabupaten, di NTT sendiri udah banyak pulau gitu. Wah, ini nanti bisa di tahun berikutnya, di tahun yang berbeda. Kalau yang sekarang ini sudah di beberapa titik saja yang di Kabupaten ND. Kalau di Kabupaten ND Sopo tadi ya? ada 4 tujuan kami, Bu. Kalau kemarin itu kami sudah ke pertama kan ke kemana ya? Aduh, sebentar. Saya lupa ya. Muhammadiyah. Bukan. Hari ini kita ke Muhammadiyah. Setelah dari podcast ini, sebelumnya kami ke SMP 1 ND. Oh ya. Kemarin itu kami ke SMA Detu Soko. Ya, baru ke Universitas Flores. Universitas Flores. Ya, seperti itu. Jadi 4 lokasi. Jadi di sana semacam workshop begitu. Ya, atau mini seminar. Seminar. Apa yang disampaikan kepada siswa, mahasiswa? Karena kan mungkin jangkauan pemikiran mereka belum sampai seperti yang sudah lebih di atas ya. Apa saja yang disampaikan ke mereka tentang Sustainable Islands Academy ini? Jadi kalau ilmu keberlanjutan itu atau sustainability sebenarnya luas. Jadi kami menyampaikan dasarnya dulu. Kalau dari kemarin ke SMP, kalau tadi di SMP itu tentang energi geothermal. Jadi dasarnya dulu tentang energi baru terbarukan, salah satunya adalah geothermal. Terus kalau untuk di SMA dan universitas ada yang namanya circular economy dan juga green jobs, pekerjaan ramah lingkungan. Jadi kami ingin kalau di SMP itu mereka tahu dulu, punya awareness dulu, ada wawasan mengenai ilmu keberlanjutan dan energi baru terbarukan. Kalau di SMA dan universitas harapannya mereka bukan hanya sekedar tahu ilmunya, tapi dia juga punya motivasi untuk bekerja di bidang yang ramah lingkungan juga gitu. Jadi saya kira melihat dulu, oh ini potensi Flores nih yang untuk energi ramah lingkungannya ada dulu baru gitu enggak ya? Sebenarnya gitu juga Bu, karena di Flores juga kan geothermalnya, hidronya juga bagus ya gitu. Jadi kami berkunjung memang ke lokasi-lokasi yang memang berpotensi untuk EBT-nya. Yang kami loadingnya belum sampai. Oke, baik. Research juga. Oh gitu. Kemarin di Detu Soko ya, kalau kakak ini boleh ya? Silakan. Saya mau tanya yang agak out of the topic nih, bagaimana keindahan Detu Soko di mata kakak? Detu Soko benar-benar indah ya Bu, yang kemarin kita terkagum-kagum di situ bisa ada sekolah di atas perbukitan itu deh. Sama Negeri 1 Detu Soko itu Iya, paling puncak. paling puncak dengan effort dan usaha anak-anak di situ dan guru-guru situ juga tiap hari pagi harus naik perbukitan itu yang lumayan terjal ya. Sepeda motor saya pernah hampir nolong. Iya, tapi di situ juga ternyata bangunannya dan pemandangannya sangat indah, dan kalau kita juga berinteraksi dengan anak-anak di sana, mereka juga memiliki semangat dan sangat kritis ya, anak-anaknya juga semangat, sangat antusias. Itu yang saya suka di sana. Karena Detu Soko ini kan dikenal sebagai suatu lokasi pariwisata sebenarnya. Melalui kadesnya yang kemarin, Ananwatu, sampai Detu Soko itu mendapat penghargaan dari Presiden ya, penghargaan nasional sebagai desa yang dengan BUMDes terbaik dan lain-lain. Kalau di Sustainable Academy ini kan juga ada isu ke pariwisata ya? Atau tidak? Belum ya? Oh ya, masih ke yang energi terbarukan saja. Kalau kemarin juga kita sempat ada sih untuk materi SMP dan SMA itu juga mengenalkan sedikit tentang sustainable tourism, pariwisata keberlanjutan, tapi hanya sekitar berdasarkan materinya saja. Tapi mungkin selanjutnya bisa lah ya, karena Flores itu indah, banyak potensi wisatanya dan lain-lain. Mama mungkin ada yang mau ditanyakan? Dulu boleh menambahkan mungkin? Silakan kakak. Kita bebas di desa. Oke.
dari pariwisata itu mungkin kami bisa salurkan ke video competition. Ini yang penting ya, Iya. yang mau saya tanyakan, tapi kakak feelingnya maju duluan gitu. Ya sebenarnya ada sangkut pautnya juga ya. Kami sedang lakukan namanya short video competition tentang inovasi dan praktik ilmu keberlanjutan. Jadi nanti teman-teman yang mungkin di Uniflor atau di sekitar Kabupaten ND bisa ikutan dengan shoot atau ambil footage tentang keindahan di Kabupaten ND, tentang mungkin apa saja kekurangan Kabupaten ND juga bisa di shoot di sana, dan inisiasi apa atau inisiatif apa tentang hal-hal yang berbau ramah lingkungan itu bisa di shoot di video itu. Dan untuk informasi lebih lengkapnya mungkin bisa dicek Instagram kami Sustainable Silakan kakak, ini Instagramnya apa sesuai kakak? dengan ini baju kami Ini Sustainable. yang mau dibagi ke kami bertiga ya? Kebetulan hanya satu sebagai simbolis itu. Waduh, harusnya tadi saya langsung ambil dan saya pakai. Biasanya begitu, biasanya Oh, begitu. biasa seperti itu. Enggak ya? Oke, jadi langsung ke Instagram ya, Bang. Iya. Mahasiswa juga boleh ikut ini? Boleh, SMP, SMA dan mahasiswa. SMP, SMA, mahasiswa boleh ikut Iya. kompetisi video tentang Sustainable Islands Akademi. Bisa Ya. dicek juga di Instagram ya. Instagramnya silahkan cek, nanti kita lampirkan juga. Sustainable_islands_academy. Nah, di situ ada informasi lengkapnya dan ada hadiahnya juga pastinya. Ada uang tunai, selempang, kaos ini juga nanti kami kasih, dan juga sertifikat. Saya mau ikut khusus untuk dapat kaos. Bukan nanti saya tidak dapat kaos, jadi saya dapat kaos. Oke. Ya, seperti itu. Apa harapan dari Ibu Leoni, Mr. Leo dan juga Kakak Ipan? Alfa. Iya. Namanya keren. Alfa. Dari kegiatan ini terkhusus untuk kami yang ada di Kabupaten ND atau di Pulau Flores. Baik, kalau dari saya pribadi, harapannya makin banyak lagi siswa dan mahasiswa di Kabupaten ini itu mengerti dan paham potensi mereka, potensi keindahannya di Kabupaten ND. Jadi mereka juga bukan hanya sekedar tinggal, tapi bisa memanfaatkan juga potensi yang ada di dalamnya. Maka dari itu kami memberikan awareness dan ilmu kepada mereka, sehingga mereka bisa paham cara menggunakan potensi itu. Itu mungkin dari saya. Kalau dari Mr. Leo, Sorry, what is the expectation of conducting Sustainable Islands Academy in Indonesian islands? The expectation. Yeah, your expectation. I think I hope that with our academy we will reach a lot of students and professionals directly, but also indirectly with the videos, and that there is more awareness about waste management, about renewable energy, about climate change. I think that is something that we want. That's more at the side, the bigger topic. At the other side, I also believe that there are a lot of interesting jobs in sustainability. When I look back in the Netherlands 20 years ago and look now, a lot of young people find jobs in solar industry, in renewable energy. Also, when you don't have a technical background, there's a job in financing projects or marketing of projects, or and that will also happen in Indonesia. A lot of, and also at Flores, a lot of people. When you are 20 years ahead, there will be a lot of interesting opportunities. Especially when you know that that will happen, and when you join that early. So when you join that directly during your study, then you are a kind of first mover, and you have first mover advantage. I think that is something that I think that I would like to reach people that are interested in the sector, that they really like to join the sector and also really boost their career. I think a good example is our other Indonesian colleague, Olivia. She started working with me 4 years ago. I found her, she was moderating online a session, and then said, do you like to work with you? And she then she studied in Malmö. Then 2 years ago she moved to Sweden. She's now studying in Sweden. She is now 1 semester in Netherlands. Wow. So she's doing. Last year she was in Paris at NLET Europe in Paris, a big event. Before she was already at NLET Bangkok with me. And in 2 weeks she will be with me at NLET Europe in Milan. She's quite good. And I think that's someone who took the opportunity to really boost her career by joining the energy sector, and also of course it's not always easy.
she has to work hard, but it really brings a lot of professional value, professional growth for her. That I really also would like that other students at Uniflor or UNICA should experience. Yeah. Okay. So it means that the students can join Asia to Sustainable Islands Academy directly and indirectly. Yeah, I think they, when they like, they can follow us on Instagram. When they want to really understand the topic more, then they can join as ambassador. And with some we work very close. Maybe when we come back, we will do some interviews, and we make a professional video also with the students from Uniflor. And yeah, time will tell who are the students that are really into the topic. And we don't want to push them, it's an opportunity for them. And, but I really believe that there will be a lot of opportunities coming, and that's, I think, very interesting to see. Yeah. Thank you very much. Ya, kalau kakak Afat, benar Afat. Oh, Ya, Alfat ya. Ya, kalau dari saya sendiri melihat Sustainable Island Academy ini untuk membawa perspektif baru ya pada mahasiswa yang ada di daerah pulau-pulau. Karena saya lihat ada perbedaan perspektif banget nih antara orang-orang yang tinggal atau mahasiswa dan siswa yang tinggal di pulau ini dan kami misalnya mahasiswa yang besar ataupun kuliah di Jakarta. Dan juga terdiri dari Serwalan sendiri yang memang dari Belanda, dan kita tahu bahwa latar belakang teknologi dan inovasi di sana sangat berkembang pesat. Jadi harapannya program ini tuh bisa membawa perspektif baru dan cara pemikiran baru kepada mereka. Jadi mereka bisa lagi mengembangkan apa sumber daya lokal, tapi dengan ide dan perspektif global. Gitu. Jadi mereka sendiri yang mengembangkan dan kita menstimulasi ya pemikiran-pemikiran. Mereka lebih kreatif, lebih inovatif, gitu ya. Lebih inovatif, di luar sana misalnya di Pulau Jawa atau di Belanda, di Eropa sana ada teknologi seperti ini. Mungkin dari teman-teman ini ada potensi apa yang bisa kita kembangkan dengan cara itu, seperti itu. Wow, luar biasa ya. Amin, amin kan, amin. Ya, Mama silahkan Mama. Iya, silahkan Mama. Saya menunggu Mama ya. kami dikunjungi, ya Mr. Leon. Thank you for your visit here. I hope we can continue our collaboration for our students, because I hope not only on the first visit, I hope you can continue your visit for our people and our students of my university. But I cannot speak English well. And I hope we can looking for the basic problem of our student here and our people about sustainable. And I hope not only the academic, but the natural source, you can continue to have the program and planning about sustainable all of our natural source. Karena di Kabupaten ini di Flores, Ibu, Bapak mengunjungi hanya pada tempat-tempat tertentu seperti di Indi, tetapi ada banyak wilayah yang ada di Flores yang membutuhkan pendekatan-pendekatan dan lingkungan yang lebih modern. Di Belanda, di Jakarta yang lebih luas lingkupnya dan juga wawasannya, dan daerah-daerah terpencil yang dikunjungi tadi yang disebutkan adalah daerah-daerah terpencil untuk dikombinkan dengan wilayah-wilayah yang sudah maju. Bagaimana wawasan mereka, wawasan semua orang yang ada di daerah terpencil
tentang sustainable itu ya terutama yang berkaitan dengan wawasan pendidikan, mindset dan juga bagaimana perilaku mereka untuk melanjutkan apa yang harus dibuat tentang energi terbarukan, kemudian lingkungan yang ramah lingkungan dan juga tentunya mindset yang ramah lingkungan yang pertama. Ya, tetapi bagaimana keberlanjutan setelah kunjungan ini? Apa yang bisa dilakukan untuk kita bisa berlanjut dan bisa mewujudkan apa yang kita impikan menjadikan lingkungan yang ramah. Ya, begitu. Ya. Betul. Ya. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Baik. Menjadi ide baru buat kami. Ya. Jadi intinya itu ya Mama ya, mindset masyarakat kita, apalagi Ya, yang mindset. masih belum bisa meraih Ya. kata sustainable saja tuh mungkin belum melekat Ya, di belum, benak belum. mereka ya. Ya, Jadi ya. mungkin step by step maksud Mama tadi ya. Ya. Pelan-pelan diperkenalkan gini-gini dan lain-lain sampai kemudian kepada energi terbarukan yang kita punya sebagai potensi gitu ya Mama ya. Ya. Dan mungkin sebelum ke student ya kita mungkin mulai dari guru ya, dosen-dosen ya, karena sebelum mahasiswanya mengerti, dosennya harus mengerti, atau siswanya belum mengerti, gurunya harus mengerti, sebab mereka yang akan menjadikan pioner untuk menjadikan wawasan mereka itu terbuka ya. Kalau gurunya tidak mengerti, bagaimana siswanya bisa mengerti? Ya, itu mungkin yang menjadi dasar ketika mindset dari guru atau dosennya tidak ada, maka mahasiswanya tidak mungkin juga bisa berbicara itu. Kecuali kreatif, mahasiswanya kreatif, siswanya kreatif, ya mungkin. Tetapi sepanjang itu mahasiswanya hanya menggunakan HP untuk yang cerita-cerita yang tidak berkualitas, tentu harapan untuk menjadikan akademik sustainable island ya tidak akan bisa terwujud. Ya. May I explain to you? Yeah. Yeah, it means that Ibu Ima hope that not only the students involved in the Sustainable Islands Academy, but also the lecturers, the teachers, other people can involved in this academy. Yeah, I think that's possible. Yesterday already met with the lecturer of economy and Boletti. So we also discussed about the courses that she gives and what I show. For example, at Erasmus University in the Netherlands, I also give courses on project finance. So we discussed, this is interesting for their students. And then, she also hoped that we can continue our collaboration, maybe to other collaboration, not only Sustainable Islands Academy, such as natural resources or natural sources. Natural resources field. Yeah, we are open for that. As already mentioned, we do several activities related to block programs. For example, the activities Alvat is doing with the Indonesian Energy Innovation Challenge. There is also the opportunity for students to collaborate. I think sometimes people say, hey, when I study economics, can I do then something with technology? I personally believe that, also when you have a business or economic background, then you can still work on technology solutions or concepts that you can develop. I think there's still a lot of things to do. Yeah. Thank you very much. Oke, terima kasih nih sudah banyak yang kita dapat ya, informasi, ilmu, ya tepuk tangan. Mereka menunggu giliran mereka tepuk tangan, karena hanya itu yang mereka bisa ya. Kalau kita bisa. Kita sudah tiba di ujung jembatan nih. Kalau bilang ujung jembatan, kita sudah tiba di ujung kegiatan GESA kita. GESA itu dalam bahasa ND ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, Chit-chat. berbincang-bincang ya. Ngobrol kesana kemari. Informal chatting, ya. Mungkin ada closing statement yang mau disampaikan untuk penonton GESA.
Silakan. Mr. Leon first. Mr. Leon first, Do you have please. any Closing statement. First, For us. short or long? Up to you. Short, but it takes 1 hour. Yeah, it's really nice to be here at Uniflow. Yeah, when you look to your facilities, really good. Yesterday we met quite some students. So I'm really looking forward to further collaboration and also involvement of students and teachers in our program. And really looking forward to come back. Kalau dari Ibu Leoni, silakan. Oke, baik. Kalau dari saya mungkin di saat kita sudah memiliki privilege atau mungkin kebutuhan dasar, harapannya kita bukan memikirkan untuk memiliki lebih, tapi untuk menjadi lebih dulu. Kemarin saya sempat nanya ya ke mahasiswa Uniflor, apa arti menjadi lebih? Ada yang bilang spesial, menjadi bermanfaat, menjadi lebih baik. Nah itu benar semua. Jadi kita bagaimana diri kita untuk menjadi bermanfaat dulu untuk kita, baru kita mungkin bisa memiliki yang lebih seperti itu. Wes, luar biasa. Kalau kakak Alfa, silakan. Kalau dari saya percaya bahwa sustainability atau keberlanjutan adalah future currency. Ini adalah suatu hal yang penting dan memang akan diperlukan banyak banget di masa depan. Dan untuk teman-teman siswa dan mahasiswa, saya harap menjadi siswa dan mahasiswa ini adalah kesempatan dan privilege bagi kita untuk belajar, untuk membuat kesalahan, untuk bereksplorasi dan menemukan diri kita sendiri. Dan dari sini saya harap kita bisa berguna bagi bangsa dan negara, tapi kita juga bisa menerima diri sendiri dan mampu mencari apa yang kita tujuan apa yang kita cari di hidup ini. Just believe that everything is learnable and achievable. Wow. Nih sebentar kakak. Yang cewek-cewek ngomong sama saya juga begitu nanti. Nanti ibu kita gini ya ibu. Tapi mereka banyak belajar dari saya. Terima kasih banget Mama Ima, silakan mungkin ada closing statement, pesan untuk mahasiswa kita atau institusi kita. Ya, baik, terima kasih. Ya, Mak. Terima kasih atas kunjungan dari teman-teman, Mr. Leon dan Pak Leon dan juga Pak Alfa. Ya, juga terima kasih atas kehadiran kita semua yang dipandu oleh Mbak Tute yang cantik, yang kreatif, dan juga host kita pagi ini Mbak Betty dan juga ya gairah mudanya. Dua hijab. Ya, ya. Harapan saya bahwa untuk yang pertama kepada tim yang datang, Mr. Leon, Pak Leon dan juga Pak ya, untuk tidak berhenti sampai di sini, kita akan terus berlanjut. Apapun program itu, kami berharap manajer program bisa melihat Uniflor sebagai bagian yang menjadi sahabat dan juga menjadi mitra untuk ke depan. Kita akan terus berlanjut untuk kita bisa membina mahasiswa maupun dosennya untuk sama-sama mencari solusi terhadap persoalan-persoalan isu-isu global, terutama yang berkaitan dengan pemanasan global ya, dan itu juga mungkin akan menjadi bagian yang harus kita kerjakan bersama ke depan. Dan harapannya bahwa kehadiran dari Sustainable Island Academic sungguh-sungguh bermanfaat, tidak hanya dalam mindset tetapi action yang paling penting, dan tentunya wawasan dari semua orang akan terbuka dengan kehadiran dari Sustainable Island Academic ini. Dan juga untuk para mahasiswa dan juga pelajar-pelajar di mana saja, ya, untuk senantiasa belajar dan terus belajar, dan jangan pernah malu bertanya tentang berbagai hal yang tidak tahu. Jadi berani belajar baik secara mandiri maupun secara kolektif dengan siapapun, dan selalu terbuka dan mau mengakui kehebatan orang lain untuk kita bisa mengadopsi itu untuk diri sendiri maupun untuk semua orang. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya tadi lupa Mama. Iya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tadi ada yang mau siapkan pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Saya Bu. Ada? Ya, Siska, silakan. Biasanya anak mahasiswa yang masuk UM Jurnalistik yang membantu kami di beberapa kegiatan, kami beri kesempatan mereka untuk bertanya. Jadi mereka
wajib pendengar sebagai pendengar aktif, itu syaratnya. Silakan. Yeah, thanks for the opportunity, and my question for Mr. Leon and also Miss Leonie. And my question is, for this program, is just for Indonesia or other countries? At this moment, the program is going further. So next week we will be in Kuala Lumpur to give a session workshop about microgrids. Then we use examples from Europe, but also examples from Indonesia, Philippines. In 2 weeks' time we are in Milan. In Milan we do several sessions about islands, Canary Islands, also about microgrids, energy communities. At this moment most activities are focused on Indonesia, but before it was more on Europe, now it's more focused on Indonesia. I think when we look 8 years ahead, 10 years ahead, then we also look back to south of Europe. For example, we work with a Greek professor from University of Athens, and he wrote a book about microgrids. That's such a collaboration where we were quite intense. In Europe, the reason why there is so much focus for islands, it's the economic development of islands is less. The European Union realized, so they said we should, people are leaving the islands, young people, so economics was not going that well. Then the European Union said we should help these islands. And we help them with a special programs called Clean Energy for EU Islands. So there are a lot of efforts made to help European islands in their economic development with giving them infrastructure, clean energy infrastructure. So that kind of concepts we also use to bring here. So although the program manager of the Sustainable Island Program, that is much focused on Indonesia, there are still quite some interesting links to the European islands. Okay, thank you so much. Yeah. Siska, oke? Oke. Ya, Ren, sudah dulu ya. Kita sudah mau 10 jam di sini. Oke, baiklah. Terima kasih semuanya, Ibu Fetty juga terima kasih sudah menemani kita di sini. Dan kepada kalian semua penonton Gesa, don't forget to subscribe, follow, like, and comment di channel Gesa Universitas Flores, dan jangan lupa nanti cek IG-nya Sustainable Islands Academy. Terima kasih sudah nonton, dadah. Oke, kalau gitu kita foto dulu kakak ya. Kita foto sambil kita bajunya. Bukan kita baju.